Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala tilkadatil kamilah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub, amin, wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Sepertama sekolah mulja'aki para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para asatid, para guru ngaji, langkong-langkong da keselerana semuljah Sayyidil Walid Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Habsyi, dan tak lupa juga sekolah mulja'aki Hadimul Majlis wal Ma'had Al-Munawwir Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Muhdar, serta juga sekolah mulja'aki Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Muhdar. Moga-moga para habaib, para guru elanjengaki umrah sareng Allah, jawaki dari balak musibah Allah, serta kabulaki segala hajat sareng Allah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga sekolah mulja'aki para kiai, para asatid, langkong-langkong da keselerah semulja Kiai Bahrul, dan juga sekolah mulja'aki Al-Ustadz Hanafi, serta para asatid, para asatidah, saya tak bisa asmai pun disebut setong bersetong. Mudah-mudahan berkat barokah para guru, akompol para guru dengan para guru, Allah subhanahu wa ta'ala ngangkat derajat kuluban panjenengan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu-ilmu sekolah dari para guru neka manfaat itunya dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga sekolah mulja'aki keluarga besar Bapak Marzuki sekeluarga. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keluarga besar Pak Marzuki neka juga sehat wal afiyah fi taatillah, lanjangaki umrah, serta dikabulkan segala hajat sareng Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga sampun eta wasolaki pengasepoepon keluarga besar Bapak Marzuki sekeluarga neka, moga-moga tetia yaitu Fatihah saya sampai dek ke mayit barzah, Fatihah seteti ampunan dek ke para mayit-mayit, para orang sepuh kuluban panjenengan sedaja barzah, amin ya rabbal alamin. Para rabu saya mulja'aki Allah subhanahu wa ta'ala, Pak Marzuki iya remangken emalem mangken neka ngakungin acara seluar biasa ngakungin acara seluar biasa, ngakungin acara semuljah. Beliau kata aki ngakungin acara semuljah neka karena pertama acara pun adalah memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, beliau neka yaitu merayakan daripada haul para pengasepuh-pengasepunah. Soal haul neka pun umum, menjadi rahasia umum para umat Kanjeng Nabi, khususnya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun beberapa orang neka tak ngerteh manfaat haul. Beberapa orang mereka juga tak ngerti daripada hikmah-hikmana hadir ben ngelaksanaaki yaitu acara haul. Kuluban panjenengan mon bodah haul habaib tujuannya cuma oleh barokah. Padahal para ulama-ulama gasa menjadikan yaitu momentum haul sebuah neka adalah yaitu momentum ngamalaki ilmu-ilmu sekolah dari Kanjeng Nabi. Salah setong ulama sampun sebutaki sareng Habib Umar gela, termasuk guru-guru ben panjenengan sedaja dari Habib Salim, aku ruka Habib Alwi bin Syahab. Dalam kitab beliau neka jelaskan tentang beberapa manfaat ben hikmana orang hadir haul. Hikmana orang ngelaksanaki haul. Napa haul kasabib? Haul neka poteran tahun. Bahasa gampang awamah haul neka yaitu nyebu. Nggih, hol nekah nyebu are. Napa hikmana orang ngaholen neka beb atau ngelaksanakan hol salah setong ajukan enggak dek pateh. Salah setong ajukan
enga dek ke kerabat-kerabat atau menyambung daripada silaturahim. Adapun para habaib kasa mon setiap hol mak selalu beda terus hol. Para habaib neka dalile cuma situng sobung selain ngelaksanaki hol para aba-aba nah, para guru-guru nah, para terus nasab-nasab ke atas neka tujuannya cuma situng. Kenapa? Birrul walidain. Habib Ali neka ampon seda raya aki dimen holah sarang potrana. Habib Alwi neka ampun sete raya aki sarang potrana Habib Anis ampun sete terus neka raya aki sarang poya kompoya. Alas nah cuma situng napa birrul walidain. Napa taat dek kedua orang sepo. Norot dek kedua orang sepo. Maka keluarga besar Pak Marzuki neka luar biasa. Neka pantut contoh dek kekuluban panjenengan Pak. Khususnya dek jong kacong neka. Mungkin di orang sepo ngain jasa ben ilmu saya sampai aki sarang orang sepo. Karena sebelum kuluban panjenengan neke pakon sarang Allah asyukur atas nikmat Allah, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat sehat, seluruh nikmat Allah. Sebelum Allah nyoro asyukur, Allah neke nyoro asyukur dalam setong hal. Napa hal kak sabib? Dalam ayat Al-Quran Allah ada buneka napa wa anishkurli wali walidaika. Debun Allah Ta'ala pa asokor sampean karena sampean sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala beriin yang nugrahin dua orang sepo. Mak harus asokor beb. Cuma orang sepo. Ya kok lebih biasa di bapak sarang ibu. Kok lebih biasa bolong sarang bapak sarang ibu. Benareh tedung ngakan kemudian mandi abojong. Benareh neka ampun ketemu sarang orang sepo. Allah neka adabu mak harus orang sepo dua neka sokoren Pak. Neka salah setong rezekin Allah saya paling mulja. Mbian sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri rezeki sehat. Mangken sakit laku bisa abeli sehat. Mangken sarang Allah sampean beriin jodoh. Mungkin jodoh sampean sobung omor deki laku du malam. Bisa laki ben bine neka akan teh jodoh selain. Enggak bapak-bapak bine nah sobung omor. Tak sampean akabina boleh nawa punten Pak. Nah akabina boleh neka Bu. Saya tak jawab tikel pon akertek ya hati lagi. Termasuk ibu-ibu kasa sobung omor selake. Ibadah sebagian kasa senjak lo kota akabina. Cuma meskipun tak akabin nyaman reng bine neka pancet pajuh Pak nggih. Bedeh bae deki saya mata berin. Neka kenapa rezeki jodoh. Kuleban panjenengan sarang Allah beriin rezeki keturunan neka akan berulang-ulang bahkan bisa saya bukale di anak semangken anak sobong omor laku du malam bisa sarang Allah beriin napa rezeki anak boleh tapi setong rezeki sesarang Allah neka beri sekali seumur odi setong rezeki neka sarang Allah beriin sekali etunya sampai yang kui ke akhirat. Napa kak sak rezeki neka wib rezeki kasa ia nugrahin kedua orang sepo. Allah tak bakal meri dukale orang sepo kasa Pak. Jong. Bapak ben ibu nagakir ya tak bakal beriin dukale sareng Allah. Pak laku lah tade omor ibun wes tade lah rezeki nagake. Laku du malam bapan sobung omor sobung pon rezeki sampean. Maka apa? Selagi beda orang sepo neka tunya maka jegeh kedua orang sepo kasa. Apabila deki orang sepo wafat beb caraku leben panjenengan neka taat bencukan mepunga aten orang sepo kadina apa Al-Imam Ibnu Hajar neka ngajarin dek kekuluban panjenengan Pak nak kanak soleh kasa bene eteku dari cakang ngaji kita Pak moka kita Pak nyampaikan hadis punten nampak kasoleh na anak kasa ketika orang sepo neka sobung omor. Napa dabun Al-Imam Ibn Hajar hum yabirruna li abaihi ba'da mautihi. Tandana orang soleh, anak soleh ben solehah kasa mereka orang-orang laki ben bine. Nak anak laki ben bine neka napa berperilaku bagus dak ke orang sepona setelah orang sepona neka wafat. Dengan napa? Sepertama bil gufron. Minta seporah dak orang-orang sepo se wafat kasa untuk seporah dosa nasarang Allah. Senomor dua birrahmah
supaya Allah neka menurunkan rahmat kasih sayang ada orang sepo sebeda dalam kubur. Seketelok yaitu bil qabul. Seketelok neka adua ya Allah sekonek banyak bapak ben ibu neka mon salat meskipun tak sah terima aki. Sekonek banyak bapak ben ibu lambek mon azakat meskipun seropia ya Allah terima aki neka kabul. Mentah sobaja amalan orang sepo neka terima sareng Allah. Neka adalah tanda-tanda orang soleh. Maka lepon kitab kak saya kata edungin bahkan EKB kitab EKB apa EKB bental kata apa. Neka bener orang sesoleh pak. Mon orang sepono wafat tak pernah Fatihain. Orang sepono wafat tak pernah juga ekeremen bacaan Al-Quran. Orang sepono juga wafat tak pernah enga yaitu jasa-jasa orang sepo. Karena apa? Kula ben panjenengan ndik potra neka keben apa pak? Kula ben panjenengan bapak ben ibu neka cakang ngagebe anak. Bahkan bodoh sendik beluk kasa. Bahkan mon tepak saya merti kasa pak 12 jalan neka. Oning merti bu? Merti. Sesetong kita jalan pak ki sosoen neka pun boleh. Neka merti. Tesodul. Ala kulli hal. Biasanya apa? Tujuan kula ben panjenengan neka akebe potra ndik potrah neka debuna para ulama hifdzun nasl. Ajagah yaitu keturunan sebe bagus. Rakira mun ampun sampean ben kula ben kita semua neka masuk dalam kubur. Manfaat hartan anak pak. Manfaat yaitu sertifikat anak. Manfaat kak sak nama baik anak semuanya tak manfaat pak. Kecuali apa? Doa ben bacaan Al-Quran saya kirim anak dek kedua orang sepo. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi neka ahli syafaat pun pak. Bahkan Nabi neka adalah rahmat. Tapi Rasulullah ada beda syafaat lain selain engkau dawuh Nabi. Napa dawuh Rasulullah? Saya bakal nolong mayit ben orang-orang nanang barzah. Ngake eseksa tolong sarang Allah. Eseksa boleh tolong sarang Allah. Napa syafaat ka sabib? Ada buaki dalam setong hadis bahwasanya dawuh Rasulullah iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi wa fi lafdil akhar li ahlihi. Dawuh Kanjeng Nabi pepunya maca Al-Qur'an khususaki Al-Qur'an kasa ka orang-orang sampun subung umur. Karena seorang guna Al-Quran gasa akan menjadi syafaat ke orang yang maca benteti syafaat ke keluarga orang yang maca Al-Quran. Maka mentepak nyebu petongare beberapa hari 40 hari gasa baca aki Al-Quran hatamaki Al-Quran supaya orang sepo saya dalam kubur keluarga saya dalam kubur neka senang saya dalam kubur gasa juga bunga neka bentuk kula ben panjenengan birrul walidain. Bentuk kula ben panjenengan neka berperilaku bagus dek kedua orang sepo. Makanya dawuh para ulama, dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain di dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ibadah nyembah sampean dek Allah dan jak pernah duakan Allah. Jak pernah sampean neka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah neka menyandingkan ayat dengan kemuliaan zat Allah. Napa wabil walidaini ihsana dan berperilakulah bagus baik sampean dek kedua orang sepo. Maka kula ben panjenengan gak sak mon ki beriin sareng Allah Subhanahu wa taala kedua orang sepo neka jaga pak. Insyaallah 4 are atau 3 are aki kula ben panjenengan hadir setuju holah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nggih. Mungkin apa punten? 2 hari atau 3 hari lagi saya rombongan saya jalan tibi. Saya tak jalan ya ngarepon mau ke tahun depan nek beriin hadir sareng Allah. Habib Ali ini luar biasa nulis yaitu Sibtud Duror saya baca dalam seluruh penjuru dunia. Kapi nek maca Maulid Habsyi. Sahebat kak napa amalna Habib Ali nek. Napa keistiqomahan Habib Ali nek. Napa cukan ibadah Habib Ali saya terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahasia
resep Habib Ali neka yang kak luar biasa derajat sareng Allah ngakuin santre beli ngakuin santre termasuk Habib Abdullah bin Umar Syatiri, Habib Abu Bakar Gresik ngakuin santre Habib Abu Bakar, Habib Soleh Tanggul, santre-santre Habib Soleh termasuk Al Habib Agil bin Salim Alatos Jember kasa luar biasa beli kapi rontorna ke bebene kan rahasian Habib Ali kasa dalam setong kitab nyamana Fuyudatu Bahrul Ma'ali fi manaqib Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi kasa sebut lagi Habib Ali ini luar biasa Pak. Beliau neka ketika hidup beliau neka juga nyari ilmu keluar ngaji akadi neka naku buku wetoles naku buku bojona peleman kacompo Habib Ali neka ngakuin amalan saya kamang ngerabet orang sepo binen rabetin sarang beliau karena orang sepo binen neka termasuk yaitu orang bine sealim ngajarin kitab cuma saya ajarin bagian kaum orang bine jadi dai cuma bine sehingga apa biasanya suatu ketika beliau minah Habib Ali neka ngakungin yaitu sokoh saya tak sempurna jalan mungkin rematik atau apapun gak sah intinya tak saya mau ke jalan sehingga salang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi orang seponah beliau neka kindung sarang Allah sarang beliau kemudian doa neka ke Allah Habib Ali neke kintung sarang Habib Ali dan doa kak seorang sepona ya Allah napa manfaataki segala ilmu nah tang anak benjukan manfaataki ilmu nah orang saya belajar ke tang anak neket doaan orang sepona luar biasa karena yaitu birrul waliden saya malaki sarang beliau sampai ya remangken neka nampak barokan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi neka patut beten kaulah ben panjenengan contoh mon ki beda orang sepo kedua orang sepo neka jaga mon cukan orang sepo neka ki sehat napa jaga mon cukan orang sepo ya remangken neka ki seger jaga kedua orang sepo nah mon ampun kedua orang sepo sobong omor napa cek sampai lupain fatihain ngaciaki cukan keremen doa dek kedua orang sepo salah satu idamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath menampun seluruh manusia nih kesobong omor keturunan Nabi Adam kapi nih bakal terputus nasabah terputus ilmu terputus semuanya terputus kecuali napa beda telok dabun Nabi waladun soleh yadu'ulahu anak soleh saya doa kedua orang sepona kemudian al ilmu nafi kemudian sodaqatun jariyah ilmu semanfaat dan sedekah jariyah khusus nak anak seki indi orang sepo cek ke orang ngajar dek orang sepo Beb Umar gelak nyampe aki orang ngajar ke orang sepo termasuk dek guru neka tolana nyata cemana kanjeng Nabi neka bade setong sahabat bu sahabat neka termasuk salah setong sahabat setakok kebinenah ya, menurut bahasa semangkin neka suami takut istri oleh belencuh langsung ekala oleh PC langsung ekala beda tak beda pak kula tak tanya ke ibu neka pelaku na bapak korban bu kula tanya ke korban beda tak beda gak sa wah nekuk neka mon bisa sasak neka kelam biki bersih neka mon kita lak mendul sekone wah sasak bi kok wah ekeraken neka beda setong sahabat Rasulullah katineka nyamana Alqamah sekama Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir nyebutaki kisah neka secara detail bahwa dabun Imam Ibnu Hajar Alqamah neka apa gagah genteng penter juga bahkan Alqamah neka setiap solat lima bektoh tak bakal solat kecuali seteti imam neka kanjeng Nabi bayangaki pak seumur odik neka solat lima bektoh teti makmum kanjeng Nabi pukatina pasenengah katina pamustajab katina pa etremanah kak sak salat tapi Alqamah suatu ketika neka Alqamah neka ngalamin sakit ngalamin juga neberin balak musibah sarang Allah akhirnya apa ketika naza ketika itu buahnya benar sarang Allah neka peberek sarang Allah sehingga Rasulullah termasuk Sayyidina Abu Bakar sehadir salat kak sak neka tanya deka orang-orang lah Alqamah dimah biasanya Alqamah neka salat lima bekto apolong sarang Nabi eda buaki sarang sahabat wahai Nabi Alqamah Nabi mangkin neka semakin naza sosa ngocak sahadat dan cucuan sosa neka itu buahnya ben sarang Allah
Datang Nabi gak sak Alqamah neka. Tanya aki, apakah Alqamah neka ngakuin kedua orang sepo? Wahai Nabi, bapan Alqamah sobung omor tinggal ibun. Maka Rasulullah ada bu, apakah Alqamah pernah nyakin orang sepona? Punten Nabi, dabun para sahabat. Apakah Alqamah pernah nyakin orang sepona nyeksa orang sepona? Punten Nabi. Alqamah neka terlihat bagus di mata para sahabat dak kedua orang sepona. Maka datang langsung Kanjeng Nabi dak orang sepona Alqamah. Matul orang sepona Alqamah, wahai Nabi, anak badan kaulane kebi kula tek sapora. Tekerjet Nabi. Loh, mak bisa tek sapora dabuna Nabi. Sedangkan Alqamah ne kencan ring bagus, tapi tek sapora kesalahan sareng orang sepona. Maka Nabi atanya, wahai ibu Nur Alqamah, napa dosa Alqamah kesampean? Wahai Nabi, Alqamah ne kebetul salat 5 waktu cakang. Bahkan asolat 5 waktu salat berjamaah dan sampean jadi imam. Tapi Alqamah ne kemon endi obeng, endi belenjeh, biasan saya belenjein sareng Alqamah ne ke sebine. Bahkan kula ne ke sering dabun orang sepon Alqamah neka nahan lapar supaya bine nah Alqamah ne ke kenyang. Tibu ibu haram bu, hukum bu. Mon lakena sampean deki meri apa saya belenjeh ke orang sepona haram orang bine gak sak ngelarang bu. Paham bu? Mon saya lakena ngocak ya kok mempong beda orang sepo. Kok terus seneng orang sepo dek. Kok di PC sekian, seseparon gebe kakek, separon gebe tang emak lah. Jok ngocak sampean deki, bola tak bisa. Pokok harus 100% gebe kok. Engkok saya nyasa kelampina kakek, engkok saya tanah, engkok saya nyosoin anan kakek, engkok saya mecetin kakek. Bu, sebelum sampean epa seneng bi lagi na sampean bu, lagi na sampean kak saampon epa seneng kade sarang orang sepona. Sebelum sampean neka odi seneng bahkan berkeluarga sarang laki na sampean neka pernah sakit ben saya ngerabet orang sepona. Sebelum sampean neka ngerti sompek ke laki na sampean gak sa, laki na sampean neka pon eka sompek sarang orang sepona bektoki kini. Sebelum sampean ngerabet sakit laki na sampean gak sa, orang sepona selakin sampean neka matuan na sampean ampun ngerabet laki na sampean. Maka jahat sampean nikah ka matuah. Timon matuah minta belenca kebala ke selaki belencain latang matuah ka. Cukup engkau beri sapereng nikah tanda-tanda orang sesoleha. Tapi Alqamah punten oleh bineh tak soleha tapi solehot. Tidak soleha pak, solehot korwatun tun melolo pak. Aminnya melolo. Kok glowing lukis kebibu sebarang neka pon neka Alqamah oleh sesolehot tak oleh sesoleha. Akhiran apa? Ketika orang sepona minta karena orang sepona neka apa? Randa ampun tua minta belanjain kok cong secokop apa? Dabun Alqamah mak tang bese kalak kebibi tang bine mak. Akhir sampai pegel orang tua nah sehingga apa? Alqamah neka tak seporah sarang orang sepona. Jawabuna Kanjeng Nabi, wahai Alqamah minta seporah sampean koreng sepo. Tapi Alqamah pun tak bisa ngocak maaf koreng sepo karena dalam keadaan nasa. Sehingga sarang Nabi paksa ring sepo nih kan. Wahai ibun Alqamah, sampean sepora anan sampean. Jawabun ibun te sepora Nabi engkau kebengen nas bitangan tunyah te sepora nang akhirat te sepora. Nabi ngetek pak. Karena apa? Nabi pernah ada budak ke sahabat, salah satu da'awat mustajabatun la syakka fihinna. Telok doa dabuna Nabi semelebihi mustajab doa Nabi dan tidak diragukan oleh Kanjeng Nabi ini. Sepertama kaksa doaul walidain li auladihi. Doaan orang sepuh kepada anak-anak. Ini mustajab luar biasa. Ngetek Nabi tuh mak doa ngari ya ibun Alqamah. Akhir Nabi merintah akidah kepada sahabat. Nabi ini keoneng. Ibu kaksa luar biasa sayang ke anak bahkan juga cinta ke anak. Dabuna Nabi, oh dek iya boy. Wahai sahabat kenapa? Ngalaki kaksa hatop dalam lafaz hatop ne kenapa? Hatop ne adalah kayu bakar. Ngalaki kayu bakar. Di sahabat ne nyareh kayu bakar kaksa. Tompok kayu bakar, tompok kapi. Sahabat tanya, kebenapa Nabi? Penaik jasa tak Alqamah atas kaju. Sahabat heran, jebi Nabi pada remah, jeklah orang sekarat, orang naza, sahabat atas kaju. Maka Nabi ada bu, orang sepo saya ngeleraki Alqamah.
bi sampean sepora Alqamah atau bi kul yober. Dobun ibun Alqamah terserah Nabi pada remah ober tak apa-apa Alqamah. Akhirnya apa? Nabi nyolet apoy solat sarang Nabi. Kemudian nangis ibun Alqamah nekene seran anta kok yober sarang Nabi. Dobun Nabi jangan nangis sampean. Napa narud dunya qabla naril akhirah. Dabuna Nabi napa? Malah ngerasa akibat dina apa neraka sebelum dekianan sampean eseksa sarang Allah karena tak oleh ridhoan yaitu ibuun. Ketika mendengar kak duh tang anak bakal masuk surga mun tak oleh seporan engkau. Mun tak oleh ridhoan engkau. Maka napa? Alqamah neka langsung doa aki sarang orang sepona dan ridhoin. Wahai Nabi kula neka wa qad amsaitu radin anhu dabun orang sepona. Wahai Nabi kula neka ridho ka Alqamah sepora Alqamah sarang beden kaulah dan moga sa Alqamah neka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sepona ngocak ngak kasa Alqamah tonton langsung syahadat sarang ahli syahadah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nonton syahadat neka Kanjeng Nabi, Pak. Oleh ridhoan kedua orang sepo. Ketika wafat yang kak sarang malaikat kasa, maka malaikat neka ngeduaaki mayit Alqamah neka karena oleh ridhoan orang sepo ben oleh ridhoan Kanjeng Nabi. Neka dalam kisah neka beda dua hal sesangat penting. Napa? Saya pertama tolana orang sepo. Saya ngajar korang ngajar orang sepo. Takut sampean ketika wafat atau odi neka odi dalam kesusahan wafat juga dalam kesusahan. Dalam kisah neka Imam Ibnu Hajar dalam Zawajir nyebutaki se nomor 2 yaitu napa? Alqamah neka oleh ridwan orang sepo seka mah gempang ketika ngucap bagi syahadat. Dan Alqamah neka sepora segala tulisan sareng Allah karena yaitu oleh ridwan kedua orang sepo. Makan mun ki bedah Pak Bu kula ban panjenengan rabat orang sepo segi bedah mangken mohon ampun sobung omor maka napa engaen orang sepo kasa dengan zikir dengan tawassul dengan Fatihah. Terakhir khusus orang sepo neka juga cek durhaka ke anan Pak. Ketika sampean wafat kemudian nyala akhianan nantunya korang acer tang kacong roda sepedaan melolor wah engkau teh Fatihain sampean cek durhaka ke anan. Sebelum kampian neka sobung omor mon ki bade bekto sehat bade bekto untuk adi di anak sampean neka didik mulai nyari mangken Mbak. Ajarin anak kasa tentang agama, tentang hak-hakah seharus penuhin dek koreng sepo. Ajarin anak-anak kasa supaya anak neka faham montang bapak tadi omor sebekal manfaat re benetang mobil, benetang sepeda motor, benetang tekel saya manfaat neka adalah yaitu tang doa. Neka beriin pemahaman kati neka. Orang jahiliyah dimen, orang jahiliyah kasa dimen banyak durhaka kanan. Cuma orang jahiliyah simpel durhaka na Pak Bu. Napa? Jahiliyah neka orang tua yang durhaka di zaman jahiliyah. Neka adalah orang tua ketika ngelair ki anan ki merah, anan ki nangis kasa kita oning panapa. Kun lahir sarang orang jahiliyah kali ki kuburan Pak. Iyo kubur nak anak bayi neka di odi. Neka orang durhaka, dek ke orang, dek ke para anak-anak. Tapi semakin zaman Kanjeng Nabi, banyak juga orang durhaka. Montimen orang-orang jahiliyah kasa ngopur di odi anan, epaten di odi anan. Adapun zaman semakin neka juga sama. Orang sepo zaman semakin neka ngopur na anak yaitu dengan kebodohan. Ekopur anak-anak kasa di odi yaitu dengan pergaulan bebas kasa. Orang sepo semangkin neka ngopur na anan luar biasa. Dengan apa? Dengan HP ekopur bektoh manfaatah, bektoh belajar untuk kenal yaitu sarang HP. Sobung biden sarang orang jahiliyah. Orang jahiliyah ekopur di odi. Orang semangkin ekopur on laun, Mbak epatin on laun anan. Supaya ketika dewasa anan tak tahu apa-apa. Maca Al-Quran, maca surat Yasin. Ketika wafat pon garepatok na orang sepona. Napa muka YouTube anan? Surat Yasin sabe HP ne patokna tina mole lah karena apa dari kini petekuin HP dari kini yaitu tak kenal lagi sarang adab istiadab. Hati-hati juga orang sepo sedurhaka dek orang dek para anak-anak neka iyadab sarang Allah pemasuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dadi mon sampean yare mangken ampun dadi bapak penuhin hak-hakah bapak neka wajib penuhin ke anak-anak.
Mon semangken sampean neka teti anak, maka sampean neka juga di hak yang wajib dipenuhi dek orang-orang sepo. Mon sampean semangken di orang sepo, teti bapak semangken juga di anak, maka dua-duaan neka penuhin selagi sampean neka beriin umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Timen bedah sahabat juga matul ke Nabi. Nabi, napa? Engkau ria benare penangis sareng anak badan kaula. Benare kocaen, benare neke besake ate. Matul ke Nabi. Nabi ceramatul luar biasa, Pak. Karena pun ampun toron ayat untuk taat kedua orang sepo. Pebagus ke kedua orang sepo ni kapun toron. Geram Nabi kasak pegel Nabi. Sengak di mahmuan anak kanak ria. Celok wahai sahabat nak kanak ria. Celok sareng Nabi. Betul jong kakek ria nokolen orang tua benare. Betul Nabi. Betul ngocain orang tua, betul Nabi. Menangis orang tua, betul. Akhirnya apa? Nabi tambah cermat. Akan iyokom sahabat kaksa, yaitu apa? Oleh Nabi Muhammad. Tapi sebelum riang, Rasulullah ini katanya, bapak gakib ibu beda setia. Beda wahai Nabi, celok kepi. Celok kepi. Bapak, ibu, kemudian anak. Tanya aki sareng Kanjeng Nabi, wahai ibu, betul sampean benare penangis bi anak, betul Nabi. Aki atena, betul Nabi. Mun kira sampean di anak katineke pada remah Pak. Punare nokolen ibun. Punare menangis ibun, mun sampean pada remah. Mun bu ibu ngocak ducong, mun tau ngak recong saben gun lahir kakek cet-cetagi boleh bi ngocong. Iya, mun la tau ngak neke cet-cetagi boleh, soro sotok ke dukun apa? Dukun becet terus sodok boleh aja keluar ibu, sodok boleh aja keluar. Mon bisa torot sampai bucok negara nang dalam tabu. Akhirnya apa? Tanya aki sareng Kanjeng Nabi, maka jawab sareng ibu, sareng bapak, engki wahai Nabi. Wahai nak-anak, okom para sahabat. Sebelum iya okom napa? Nak-anak ne kepenter, atanya ke Nabi. Wahai Nabi, mon kula iya okom taatil ne ke Nabi. Napa? Karena kula neka sebelum lahir orang tua kula neka pun beda kumpul sareng sampean. Kula atanya Nabi hak ka orang sepo sewajib penuhi dak kaanan napa? Maka jawab sareng Nabi napa? Ayyu allimahumul kitab wal hikmah. Dobuna Nabi ajarin tentang Al-Qur'an dan ajarin tentang hikmah perkara-perkara sebagus. Wahai Nabi, napa boleh hak orang sepo dalam riwayat lain gak sak napa ayu samiyahum bi ismin hasan, beriin nyamah saya bagus dak kepada anak-anak. Kemudian napa wa ayu zawijahum in adraka, beriin juga calon pengantin pekabin mon orang sepo neka notot umur kita sobung umur kada. Akhirnya akan neka ngojak ke Nabi, wahai Nabi, kula neka bi orang sepo beriin nyamah sesangat coba. Kula sarang orang sepo juga beriin nyamah saya sesangat-sangat jelek, terhina nyamah kula. Kemudian Nabi, orang sepo beten kula tak pernah ngajaraki dak kula Al-Qur'an, tak pernah ngajaraki tentang hikmah, kebagusan, bahkan akhlak tak pernah. Dan orang sepo beten kula mangken nika Nabi kula ampun umur 40 tahun, ampun semak debun, ampun tua. Tapi orang sepo dua beten kula tak pernah mata berkabin wahai Nabi. Tak pernah ajuduaki kula bareng orang lain. Maka jawab sareng Kanjeng Nabi, betul wahai orang sepo. Jawab sareng orang sepo na engki wahai Nabi. Maka jawab sareng sareng Rasulullah, wahai sahabat, ari nak kana ri okom. Didik nak kana riyah debuna Nabi, seyokom gak sak kedua orang sepo na. Orang sepo na nuntut ki ke Nabi, tak bisa Nabi. Tak bisa. Engkau tak bisa meneyokom. Maka ada buah ki sareng Rasulullah, anta aqaqtahu qabla ayyu aqaqah. Dawuh Kanjeng Nabi, wahai orang sepo, kakere durhaka kade ke anak-anak sampean sebelum anak sampean teti anak sedurhaka kepada kedua orang tuana. Maka sebelum anak neke dewasa Pak Bu, ajarin kade ilmu. Lastari ajarin ilmu kebala sampean jong, kok tak ngewasiat lagi apa? Kok mon mate Fatihain, kok mon mate ngaji lagi, kok mon mate reholen. Neka wasiat atau hadiah na orang sepo, tabung na orang sepo luar biasa, masya Allah kasa ketika nyampe yaumil mahsyar kelak. Maka kuleban panjenengan kelak ada buaki juga Pak Marzukin di acara luar biasa. Saya pertama nyelamatin daripada kelahiran Nabi, saya kedua nyelamatin daripada orang sepo saya sebung umur.
Mohon ki badar yang sapana jong jaga betul-betul. Mohon tada marinah atau semangkin neka tawassulin bon kerta kaki dalam mate. Neka adalah bentuk kebagusan kula ben panjenengan dek koreng sepo. Neka salah setong hikmah daripada haul saya sebutaki Al Habib Alwi bin Syahab dalam risalah beliau. Maka neka patut contoh, patut pelajaran ben patut praktekaki. Paham gi? Moga-moga napa saya bisa kaula sampaiaki nyon seporah saya sobong betesah moga-moga juga kula ben panjenengan neka oleh barokah daripada hol para ulama, oleh barokah daripada pembacaan tawassul maulid dan juga solawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga juga para pengasepo saya ampun sebutaki gila dari keluarga Pak Marzuki sekeluarga, moga-moga sareng Allah beriin terak kubur. Iampunin segala dosa-dosa nah, iampunin segala dosa saya sengaja ataupun saya tak sengaja. Moga-moga juga pengasepo daripada Bapak Marzuki sekeluarga neka tempat lagi surgana Allah oleh daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Moga-moga juga keluarga kula ben panjenengan, ayah, ibu atau kerabat dan sahabat kula ben panjenengan neka mendapat daripada barokah majelis neka sehingga epeterak kubur sareng Allah, iampunin dosa-dosa sareng Allah dan mendapat kelak syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.